बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का खुलासा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो मुसन्नफ़ दरअसल इस मज़मून में, इस लेसन में हमें बताता है कि साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए इंसान कहाँ तक पहुँच गया है और इंसान ने क्या कुछ कर लिया है। सबसे पहले मुसन्नफ़ इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए और साइंस ने जो सेहत पर असरात डाले हैं उनके बारे में बताता है। साइंस ने हमारे वैसे तो कई मसाइल को हल कर लिया है, लेकिन बेसिकली उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सेहत है। तो साइंस ने सेहत के मैदान में बहुत से करिश्मे दिखाए हैं। आज अगर आप देखते हो, कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ का इलाज है वो भी मुमकिन हुआ है। किसकी बदौलत? साइंस की बदौलत। साइंस ने बीमारियों की रोकथाम के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। माजी में जब बच्चा एक पैदा होता था तो पैदा होते ही कई मूजी बीमारियों में मुब्तला हो जाता और 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उस दुनिया से चला जाता। कई अछूती इमराज आए दिन फूट पड़ती और हज़ारों इंसान लुक़मा अजल बन जाते। ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी थी। ये नहीं पता था कि बच्चा पैदा हुआ है कब चला जाए। लेकिन आज वैसे तो ज़िंदगी उस ज़ात के हाथ में है, लेकिन आज कम अज़ कम साइंस ने इमराज पर काबू पा लिया है और जिसकी बदौलत आज इंसान की औसत उम्र जो है वो 70 साल है। पुराने ज़मानों में अगर ये तो थी सेहत की बात, अगर हम पुराने ज़मानों में बात करते हैं मकान वगैरह, मकान बिल्कुल तंग, कच्चे और तारीक हुआ करते थे। गलियां कच्ची और नाहमवार होती थीं। गंदे पानी का निकासी का कोई निज़ाम नहीं था। निकासी के ढेर वहाँ पे पड़े रहते। लोग कूड़ा करकट गलियों में फेंक देते और वहीं पे पड़े रहते, जिसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती। क्योंकि साइंस आ गई है, साइंस की बदौलत गलियाँ और नालियाँ पक्की हो गई हैं। आप देखें, आप अपने गांव में देखें, शहरों में देखें कि गलियाँ सड़कें वो पक्की हैं और वहाँ पे नालियाँ जो हैं वो पक्की हो गई हैं। वो तो आपके सामने है। अगर पुराने दौर में चले जाओ, आज से 30-40 साल पहले, तो यही गलियां आपकी पुरानी थीं जो आज पक्की बना दी गई हैं। शहरों में गंदे पानी का निकास का निज़ाम मौजूद है। आज सिस्टम है, बाकायदा पाइपों के ज़रिए पानी जाता है और एक जगह पे जाकर इकट्ठा होता है। अब लोग जानते हैं कि गंदगी के कई इमराज का बहस बनती है। 100 साल पहले लोगों को पीने और नहाने के लिए पानी मुयस्सर नहीं हुआ करता था, तो लोग दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाते और पानी को फ़ायस के से इस्तेमाल किया जाता, यानी बड़ी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता। और आज भी अगर देखो, बहावलपुर के आगे चोलिस्तान का इलाका है, वहाँ पे जाकर देखो, वहीं से पानी इंसान पी रहा है, वहीं से जानवर पी रहा है। वहाँ पे जो है ना, बारिश आएगी तो पानी होगा, नहीं आएगा तो वहाँ पे कहत पड़ जाता है। उस जैसी हालत थी, लेकिन साइंस ने अब इस मसला को हल कर दिया है। अब ताज़ा और साफ़ पानी वाफिर मिक़दार में आपके पास जो दस्तयाब है, ये भी साइंस के मरहूने मिन्नत है। अब इस पानी के मसले निकासी या गलियों या सेहत के बाद साइंस का जो किरदार है वो खुराक की किल्लत का मसला उसने हल कर दिया। पहले वक्तों में अगर एक खुराक होती तो उसी दौर में मिलती। आज खुराक आपको हर सीज़न में, हर मौसम में मिल सकती है। आप एक बात करते हैं सब्ज़ियों की, सब्ज़ी की बात करो, हर मौसम में आपको सब्ज़ी मिलेगी। सेब की बात करो, फ्रूट की, तो वो भी आपको हर मौसम में मिलेगा। तो लिहाजा ये भी किसकी बदौलत है? ये भी साइंस की बदौलत है। तो वो कहता है कि अब साइंस की बदौलत हम पूरा साल मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल में लाते हैं। अब इंसान खुराक को महफूज करने के लिए जदीद तरीक़ों से भी आशना हो चुका है। इंसान अब ग़िज़ा को डिब्बों में बंद करके और दूध, अंडों, फलों को खुश करके उन्हें महफूज कर लेता है। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके जूस हो गए, मिल्क पैक हो गए, उसके अलावा ये अचार हो गया, ये
آپ کے جو ہے کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں مربع ٹائپ ہو گیا تو وہ آپ کو بازار سے بآسانی مل سکتا ہے. تو لہٰذا ان کو لوگ ڈبوں میں سائنسی طریقہ سے اکٹھا کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فریزر آ گئے، فریج آ گئے، جس میں جو ہے نا کئی عرصہ تک ایک چیز پڑی رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی. تو یہ بھی سائنس کی بدولت ہے. اس کے بعد جو مین کردار ادا کیا ہے، سائنس نے انسانی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے. پرانے وقتوں کے لوگ یہ کالی بلی سے ڈرا کرتے تھے، شیشہ ٹوٹا پڑا ہے اس سے ڈرا کرتے تھے، نمبر 13 سے ڈرا کرتے تھے. لوگ ایون کہ منگل کو یا کسی دن مخصوص ہوتا تھا ان کو سفر نہیں کیا کرتے تھے. اگر گھر کے دروازے پر کہیں پہ کوے نے جو ہے نا وہ کہیں کی ہے تو کہا جی آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں. یہ ساری پرانی سوچ تھی. اس کے پیچھے کوئی میرے خیال میں کنسیپٹ نظر نہیں آتا. تو اس چیز کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ سائنس نے تبدیل کیا ہے. تو دور جدید کے لوگ توہم پرستی، بے جا خوف سے پیچھا چھڑا چکے ہیں. اب وہ حالات و واقعات کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے، وہ بے جان چیز ہے. وہ دیکھتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز ہے جو ہمیں کچھ کر سکتی ہے. تو یہ کہانیاں تھیں ساری، اور اس کو کس نے ختم کیا ہے؟ سائنس نے ختم کیا ہے. قدیم زمانے میں لوگ توہم پرست تھے، تو وہ بیماری اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے تویز گنڈے پہنتے تھے. مگر آج کا انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ تویز ہے، کیا ہے اس میں؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں. بغیر کنسیپٹ کے وہ آج کا انسان اس لیے اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس میں کوئی چیز ہے. فار ایگزامپل ایک تار پڑی ہوئی ہے، میں گزرتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں اس میں کرنٹ ہے. اگر اس میں کرنٹ نہیں ہے، میٹر ہی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو کرنٹ کہاں سے لگے گا؟ تو یہ اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے. تو اس لیے سائنس نے اتنی تبدیلی کر دیا کہ اب لوگ جناب سیاہ بلی، شیشے کے ٹوٹنے اور 13 نمبر کی عدد سے خوف نہیں کھاتے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جناب یہ دیگچی وغیرہ بلیک قسم کے اپنے مکان پہ رکھ دیتے ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے. یہ بھی پرانے دور کی رواج ہے. سائنس نے اس کو بھی ختم کر دیا. اس نے کہا نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو اب فراغ قلب اور کشادہ ذہن ہو چکے ہیں لوگ. اور وہ کس نے کیا ہے؟ سائنس نے کیا ہے. اب سائنس نے ہر چیز کو چینج کر دیا ہے. اب اگر انسان کے کام سپیڈی ہو رہے ہیں، آج تیزی سے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی سائنس کی بدولت ہو رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کے روزمرہ زندگی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. جو آپ فصلوں کی بات کریں، ہارویسٹر آ گئے، یہ اس کے علاوہ جناب آپ کے کمپینر آ گئے. یہ قسم ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ وہ سائنس کی بدولت ہی سب کچھ ہے. تو بیٹا یہ آج آپ کا تھا سائنسی طریقہ کار کا استعمال. اس کا میں نے آپ کو لبے لباب بتا دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو اس کے آنسر دا کویسچن پڑھاؤں گا. آپ اپنی بکس لے کر اور ڈیلی جو لیکچر آتا ہے اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں بیٹا. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آئی ٹی کی بھی کوشش کروں گا آپ کو آئی ٹی کا بھی لیکچر دوں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.